Alléluia. Mi donne do jikwe yewe mi ton. Ma ou gbẹ̀rùn to ahọ́rọ̀ àgùnsán lọ́ntọ̀ntọ̀n. Mais ils ont bon mi to gbẹ̀ jíjọ ho. Ni jale bo yo pẹ́ to alọ mi ton me. Sofa praise TV pọ́ntọ́ lẹ mi donne do mi. Jọmiọ Kristi Jésù ton eran tin ran lo poropo mi o me poton. To egbe mi wa na ogogo se ton. E dodomo jiwo yewe cho we sinsin popi papo ejeha. Jiwo yewe cho wo sinsin popi papo ejeha. Ogogo se ne ton we nu kontole zido nu kon na mi. Bon ko ne me we ya we tinte. We ma titan we Sam ton we hangbe David ton. O ta eton canton. Ko ton nu koene 149. Afo eton titan do je atontodo. We ma aweto we osohia Johanu ton. Ta eton aton afo chanton do je we ne todo. Nu o titan yin ta canton. Ko aton nu koene lo afo titan do je we ne. Kala ide we rote do. Mi na moro mi zi o hota lo edo ho gbeawe. Edo jiwe o chowe sisen. Kodo pipa ko. Edo ya do mo. Sisen eto fona pipa. Bo yin do mo mende juro na sen jiwe yewe. Koto jiwe sen janwe. Edo na pa melo. Mede pipe de juro na sen jiwe yewe edo na pa jiwe yewe. Ton pipa lo we ni o hanjiji le Ijaya yehope ijihan o hanjinu kanon kavi o vangbele ohun iho akete ogbe gangan no le nuene le weyin pipa bo nueyin sisen weyin dodo beto bi home kavi bi o church me kavi kondupo boto deho boto gbeze do jiwo yewe sin nukan boto ho do ya jiwo yewe boto wejena jiwo yewe kavi boto sisen mawo to depo vepo me un mere pepe de to de hora mau meloto sisiembasi na jiho yewe emi ka ze ho gbe ne mi na mo sisen no tu ezon nu konto agunton le do ze ho gbe ne wa we ndodo mo e wa jo to egbe emeyin jo echo egbeto no semba susu meleton tin boto sisen ndevo mele ze ndevo do jiho yewe sin teme bo ye gan pliko Boramba yo bo, boramba yi nukuna, boramba yi antina, boramba si nou alok le, boran to sisen. Donc, bon, end up beto jona bionu, beto nak panu kon lo. Borando ye vodun teni, kavi vodun yajo, kavi vodun okrensi, kavi ne, anina menu le, do ye zomba nto gbe. Bon, minon ze, onu devo, onu dida, devo le, minon ze do men dato sin teme. Ou le monde ton ka gbe na mi do mo de je wa pon gbeto le amodo mo gbeto susu gbeto le ton wa jago odo yewe devo bo ye wa to nu di dasen me le tin ye kando de ji bron sen we me le tin yon sen dangbe me le tin yon sen heavy oso me le tin yon sen angel ile me le tin ye ba si objet d'or ye ba si onu pipale atin pipa ye le tin ye ba ya hovi ba yi atin pipa we o da hovi e bo yon sen e bona yon do hona e parce que ne ko dia gbe doté o to ho do na lo tari me to de hona nu kai tari me to gbe jira o gbe wanyi hande ato lo senie no nuene si sende lo le patapata we be krido po bodo mo jo chowe gbe to do na sen bo jo cho lo we gbe to do na pa emi ka ze owe titan lo we lo to di do ya mi do mo emi pon jiwo yewe de gbeto na sen lo emeyin mendele bo mendele ma sen ka bi mendele na sen mendele ma sen he o we lo to di do ya mi do mo mele po patapata o e do na sen jiwo ye gbe no jiwo yewe de da o lon pa igba po ma Abraham ton Isaac ton Jacob ton ma o de do gbe lo ma wo lo cho akan gbeto na sen ba mi zi o we lo emi go wa afọ
o ta eton kande chien lo mi go afo eton kande chien to lo mi go afo eton chien tonto mi mo chien tonto mi ano e do bon mi yon po kenji kun po kensu po avivi po oyu je han to oho eton hense donc do yara mo me gbeto cho e to je kwa me gbeto cho e to je esen e do mo oyu je han même je han lo su papa to ma wo sen jikun po kenji kun po wo lo su to jiwo ye sen e to jiwo e pa to je han yin lo le me mi lo se gbe eton me mo no yan fi de ete mais to e wo de me to je han lo su papa me e mo mo mi to me da to lo sen mi to me da to lo pa e mi to yin jira na jiwo ye we e mi to je Jesu e mi to je Jesu teti ta me ete wa kan gbeto emi wa fo awoto ero gbe kanrin po okwe kanrin le po onuhe no nile po he to zinzron po ye to maupa kanrin le onu no ni to tomele we vi le nu to humele agasa we ya ka vi ndepepe de gbe ngbete boto ohume boto tome ye to maupa nye wa tron fe wa mo he agaton le kanrin we ya ogbe kanrin de to nu kame popo le poto maupa donc nye mo ye to je pa to gbe ye cho awon nu e dale po patapata to je pa bo mo e je do ni e mo e je na se do ni e mo e je do ni e bo mende ma ngando hore vore na ta otu jiwe yo lo wo lo we jiwe do we dai me po patapata wo lo akan we do na se e mi tron frère e do verset 11 afo wi lo poto somo 148 lo e do aholu yigba po gbeto le popo ahovile era aholu yigba ça veut dire me do achepipa de to alo mo yo gan mo to gan ye to dandan me bona pa ma o ahovile o vie ton le ye na se jiwo ye we po wedato le juge avocat le me na no nu comme la da we di dato la na pon mo jiwo we nda holo arona nyo teme jiwo ton ye mai mo achipeda nevo na jago na je na jago na mo we teru kaka je egbe ni voilà iwa no to afo ya we toro mo de pele po ahuri le po nyon ho don le po yo po le po mi gbo yi ni to yin oku no ton pa fi we wo to ni e mele po patapata nu to gbele po patapata ro na pa jiwo ye we yo po vo ya me ho ya de pe we ya ahuri we ya nyon ho no we ya ka jonjoja popo le podo na pa jiwo ye we na te otu wo lo we jiwo ye we bo e wa jo to egbe bo susu mi ton le no apa jiwe to fan fun me do pipa lopalopo tin sisen o mi gan lo sisen do po parce que yen do ajona sen jiwo ye we an sen jiwo ye we yen ajona sen nu mese an sen nu mese mais ama gan ba itita ama gan sen nu awe do po ama gan sen to ama gan to mamuni sen ama gan to ye we devo sen bo so to je sen do po we ni do mo me no church mele bo ran do hia mele do mo mi to amisa me yi bo to mawu sen bo to mawu sen to hia mais to kwe ton gbe ye do classique abi ye do nu ye do attaque ye do avi ye do nle bo no sen bo so no kule gbe na nu le ye so do pele to ho me bo no to do o de so o pele ka vi nu dida nu alo pade de gbe to bayi na e bo ezi adogbo ton de jiene en do mo me de wa to ne sen be ro me ro to ma wa we sen ni Dieu ka do to ho lo me do bon et mi le cho Dieu seul mille cho ou gbetoro sen ou gbetoro na pa bo ndevu de madora idogona alors emi ka pon ko gbe ni han mi mo do mo aye hon to egbe ni susu mele ton to ma o pa mais iron to ma o pa jago bona o ezaya ton ta ton gban we ropo afo wi aton to e do mo menele timbo e to mi sen bo to yin ko mi ton yiro bo to jiwe sen bo yidibu na melepo gon ale nu ho edo kun eton dale bo yi onu flo eton do to gbegbo na mi na eno yi nu flo don gbogbo na jiwe ero ira ya misa ye ma gon prele ira répétition ira ya adoration ira yi nu wale po patapata end of season tin to galopo me ira yi etin to mercredi ira yi segbe amo edo flan samedi we ya lundi we ya wo de pe nu yeto semaine bo nle po eso gbe bo mele po mo eto esen eto jiwe esen amo ai halo e ma to jiwe oji
na we so ga nyo gbeto e si ai hama to jioji na so ga nyu egbon en gbeto si ai hama to jioji titan we no mo we na nu gbome adan gbome de waji bo nu ha me de jodego ka fi kule pon de waji ajiji mi na mo ro e ma se gbese to adogbo to jo na jiwo yewe e na so to ndefu le din bo na so to mo gan to din pe to gbe me bo na so to nu mesen din bo na so to me yiro na alogo eyin jijo ho tonton alogo na azon egbo tonton alogo na gbolondo to kle tonton me susu tiro mo bo yen do mo ye to mausen na mere ndo moro ye to mausen we me eno kure pon wa ka bi tu kla wa eji si sen eton lo e mo so ran si sen ba no yen do mo ye no ato won gan to din to filevo ye no ato ndevo din bo na to me yiro bo ato adogbodo gbetogo na si sen ete lo ye ma gbo adodo me sen ete lo go wo fi si sen e pe awete ni fide mau si sen e pe awete ni ye ka pe awe na we owe ma apocalypse ton wo so ya johanu ton ta eton aton afo eton foton kun lopo ko foton kun e do mo ye ndo ama hunzo gbogbo mion nya ma ka so mion a gbogbo hunzo amo ama ga hunzo bo na so mion do au nouveau si ton ma ga so ton aussi mion po aussi vivre ko je gborungba e gro kaka je wo so donc e ndo mo ajo na sejiwo yewe an sejiwo yewe but to ojire kule poto me to ojire to kla to me to ojire heyin a nu jemeji ton an chi gbaun to jiwo yewe e be do an jiwo ye sento me to joy sendo more me le joy to dindin àwọn ma ino do mo we na to joy sen bon me le ko mo ra to joy sen bon ye so an do mi to ma o sen mi sare ara yi ma o si sen ma o ne ma o si sen lo ma o ne ma o si sen agbote ne we cho ma o si sen to na do pe ro we no mo we ne na kule ponde ka vi tu klade azon jemejide ka vi nu jemejide jejiwe bo ino mo nu ne ara din ye we devo to filevo abi ana din hun ga to filevo ka bi ana din nu mesende ga ne me je na nyu no mo ai si sen to mi ton ai adorateur ai me no système me to emi sen lo le ai do poto pipa me emi ton me fule me je na nyu me la teni e won me do mo me le pepe de gbe fun ko mo gbe amisa yi yana yi se no me mo me church to mo ma o vi ko he le mo ma o vi ko he o ma o ma to ene mo na asito su ra ya misa ba ayoro to su na so gbe to amisa braka me hu to su do eran jo to egbe ni bo me ro na me hu to bo na braka bo na jo to jaguda gila bo yele na so to question to church me yele na so to ma pa ganji yele na so di to ya me do ami yan ma bo e je church me yele na dren bale bo na litai bo na pa ma bo na pipa le po na ti po keke ache o tu dato da ho ye me hu to da ho me fin to vi fin to da ho ye bo e ti to agun le me to egbe chokanjo ye so ya mele po do ye ma o sento nwe sunbo yen po ye po de ma o sento e termina do gbonvo na meyin o blue si sento ma o ton le bo yin o blue no le e termina do gbonvo we no mo we na o jire to kraton wa a fonchite na logo jiwo yewe bo jo cho ya he ilando le mo no de wa we ne imoro de ne abi ise ne ibo ko to ne de pon we na ba ma sina ibo amoma asonto na gboble un tabi o vile dia ta so ma jibi o yi dawe na de na to ma sise na we amo ma yi se lo mo ko no wa nu gri ama we no wa mo no hume yi dombo na vi ba jibe yi nume se debo yi clensie debo kanu bi obo amaku wa yin na dole amaku hume kwa ya do kwa ni ma tunu je flen do fi e to di dewe po je e ma we yi mene debo na wa kwa bo na ma bo andokwe ta mu na onjodo ye ndo mo ai sento ma o ton ngbo adagbo me ni lesin kwenu we ana no je ka do mo ama ha yi ndevo do go na o se je gbe no to titan do to si awole me do ete emi lo pa kan we jiwo yewe bo wo lo e hun we gan bo po do gbo dawe ama ha yi ndevo do go na okuno jiwo ye mi ton lo jiwo a o wa to daho e mo dike ye ni ze ndevo do jani e mo dike ye ze ndevo do go ni e na o wa to we yin otu
Akanyo la mo jolo yan o wan to cho gan cho bo so ato ai hakan. Ato ai hadin na do se nevo ya. E ma je ni mo. Na ita otu. Onuene lole emize owewe mi la mo nu e do. To onu mesele si apawe. Do ye u mehe bai yele tin jijire do ye go ebe. Ye u mehe bai yele tin jijire do ye go so 5. Hein? Yema ga senu ne. Hein? Ye do nukun yema ga mo nu ne. Hein? Ye do awon tin yema ga se wan ne. Ye do alo yema ga henu ne. Ye do vego yema ga do hoto vego ma bi du nde to vego e to mene. Chiwa me bai yele eti jijire do ye go. Mi ya so 5 lo mi ya bo popo. Nye ine do mo ajo na senju ye we. A senju we. Wa mai nde pepe dogo jo lo pa kan. We. Ni jo e to we. To kwendo to me. E lo nu je fiji. Alo jo ka tin be. A se fi lo. Pa se pa no kan jo ye we. Pa no kan we zeten. Bo da wa yo ma o. Nu yin si sen ni. Nu yin si sen pipe ni. Àwọn a sen pere bora japa lo po bora to azo sen. Bora so japa lo po azo sen. Ene mai nde bo peto na ze ai ton deji wo so mi na mo do mo we na jo hanu yi wa ze bi ogbo me e wa do mo mi moto ofin loji o ya we to e mi moto ofin loji bo ye do me na hun we lo ye do e o me lo kwa kan ge we he we je na do hun we lo bo we na ze we lo bo hun we lo ya do lo me ho ko nu kun le yi me po je klo beto de tin to gbo me le po angel de tin to ye wuga million na mi de yi me po patapata je klo. Pero mo mene we pipa po ye ipo jeha me gigo po hun le po tinran me do hun to gbelo blebuji me do ache bo yi okuto me bo yi hongan okuto me yi ohun eton do flemigo so yin do si mene lo kwa kan mi jo na sen bo lo kan mi do na sen bo mi na si mi ton la yin si sen sogbe si sen pe we na mo je jo akan egba to na sen e ta utu aka to ndevo sen pa to me bele be ku do po ho mi tonton e te utu mi mana sen wo lo pa kan e do kulon to kla to eji e do kulon to kle pon to eji e do kulon to avisin to eji e do kulon to len pon to eji e do kulon to fi ma moji to eji to couvert to nudu me ya e do kulon to azoma mo me e do kulon to eji sigba to te pon we do mo ani ze mi le lo pa kan do present me pon e fo bo de ai ha bo kono si numero le de son portable to le me nu mo to di ama mo amagan aku dro gba le pa do na yo le ama yeso ama je ko na do ho na jiwo ye to de dawe ama do ho na Jesu hun le ga to to akudro gbale an yoro mo mele adanle so gbo mo vie ma no na mo abdogo fi roton ji mo onukun ton to jiji mo ni pon mi mo abi edo gbo mi we ya kabi nde jijo ya ni pon mi mo bo mi ran to ma o se mi ran to gbeme di mo ran to buji to gbelo me ma so vo babo en do nu ple ko ya ro a de mi na yin da yo khere to ndo to aga mo aga ma o se to Jesu ni wa lebla na mi bo dike na minister pipe ton nu awe to ebi na do brando fo ho gamelo ma su to mi si we ndo do mo mele le ti yeso ya ta ri 600 to me o hala nu mule to we yin gbe to nyira kan we yin gbe to gbigble we yin bo ye wule we ndo do mo azon to we ndo ye ya azon na wa na legba ye legba azon e bo e wa bo ye ganti to gwendo me ye ganti to novi me ye ganti to aguncheche ye wa na do ahengbe to jaiwe bo e ka yiro ede do mo ma o sento akie me 600 to le wo zombo owe ma tu ton ta chen we e do mo ye na nyon egbon 600 to le ton dale verset 16 foton kun logo foton kun we e do o 600 ati e ton e do nyon ati sugba me le ye na nyon egbon 600 to dale wa lo de to ete wo yin 600 je ton e to 600 je egberon ton e to 600 lo wa lo de zan ete lo ye na to mengodo mo to membele pon mo to enquête ba do mengodo bo ile ma to ma o sen wi awon me re ni ko re yin do ami na ni ko gbogbo dope o ile ma yin mo awon ile to yin do mo na me die tero na me die o su tero me ni na ka tero e te wa me nu kon yin mo ma ba ni ne me gandu mo awon wo kere jen no cambio mo wo kere jen to nu kon yin mo ma da fo gome na bo me re ti bo ai ha to mo sugba yele ye no so awo ya tare se to ake me se to de pepe beto nyina ka we ye mi na nyu endo mo me mo ko to le tiga we do mo mi jago mi to so se eton mi no la na yo me ti mo le ye ma to jo egberan sengba adawe de adawa dogo eton le olomo to do bona mi bo mi so we ti tan kore ti ton ta chiropo
mina so mo ya do friend mo yini ton son ede yini ton son lara yini sedo lara na me mo nkan ton le gbeto yin aka we yin ṣùgbọ́n ìran tó pọ́pọ́ mi pé bọ́lá tó máa sẹ̀ tó báyìí bọ́lá tó máa sẹ̀ tó jìrà ẹ máa jẹ ní ìmọ̀ ní èmi náà dọ̀dọ̀ tuta náà wẹ̀ dọ̀mọ́ ṣíṣe mi tán ní pípa ní sù òhàn jíjí ló pọ̀ òdẹ ṣíàn ìwẹ̀ tí ìtòwé mẹ́ tó ń jẹ dọ̀mọ́ náà mi ní tẹ́pọ́n bó ṣe jẹ́ ìdó tẹ̀ títà mẹ́ jẹ́ ní mọ́tò tó wà lẹ́bàá náà mi ní mọ́tò tó wà lọ́gọ́nà mi jésù kan náà jẹ́rìbọ̀ pípa mi tán ẹ̀ náà yín àlọ́kẹ́ yìí tó tọ́ gbẹ̀rán de jésù kristu òtù alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.